Muchas gracias por estar conmigo y agradezco por darme el espacio. Thank you for being here with me and for giving me the space, holding the space. Mi nombre es Narciso Coronado, vengo de la Sierra Nevada, Santa Marta. My name is Narciso Coronado and I come from Sierra Nevada in Santa Marta. Yo soy de una comunidad indígena que se llama Kogi I come from an indigenous community named Kogi, y estoy aquí con ustedes a platicar un rato. estoy acá, and I'm here to have a chat with you. Eh, Tengo unos mensajes para ustedes, no solamente para ustedes, sino para el mundo, que se necesita saber. I have a message for you and for the world, and it needs to be known. Eh, También lo agradezco mucho a Lucy, Alan y mi traductora también. I'm grateful to Lucy, Alan, and my translator. Y también, claro, es una oportunidad muy grande de estar aquí porque es muy, no se puede, pero a través de Lucy estamos aquí reunidos con ustedes. A great opportunity to be here. It's a difficult thing to organize, but thanks to Lucy, I'm here. Desde muchos años atrás bueno, se han hablado sobre el tema del calentamiento global. For many years, we've spoken about global warming, Y muchos nos preguntamos cuál es el problema. ¿Es el problema de estado físico o internal? and we ask ourselves, is the problem a physical state, Internal. internal? Y yo he ido donde los vamos a preguntar y a dialogar. And I have asked the mamos about this question, and we have spoken about it. Porque nosotros no nos entendemos muy bien cuál es el problema que se está causando en el mundo moderno. Because we don't understand very well what's the problem that the modern world is. Entonces, solo en la Sierra Nevada se puede encontrar la respuesta del suceso mundial. Only in the Sierra Nevada can we find the answer to this global problem. Entonces, el calentamiento global So the global warming viene desde la humanidad, comes from humanity, no viene del fenómeno natural. not from a natural phenomenon. Pero nosotros, la humanidad, decimos que vienen de fenómeno natural. But humanity says it's coming from a natural phenomenon, Pero no es el resultado correcto. but it is not correct. El resultado correcto es de la humanidad. ¿En qué sentido? It comes from humanity. Nosotros We hemos hecho daño muchísimo. No es hoy, sino viene desde el pasado. we have caused severe damage from long time ago. Hemos hecho daño a la madre. We have hurt the mother. El calentamiento global viene de la madre tierra. Global warming comes from Mother Earth. Nosotros hacemos daño a nuestra madre, ella nos demanda. If we hurt our mother demands back. Entonces los mamos dicen, el calentamiento global es el mensaje de la madre tierra para las humanidades. So the mamas say that the global warming is the message from Mother Earth to humanity. There's a bit of poetry in here, which I'm trying to keep, so yeah. Entonces, nosotros no nos entendemos, no vemos, ni sentimos. So we do not understand each other, we don't see it, and we don't feel it. Pero en 1% de la Sierra Nevada sí entiende y ven
futuro y el pasado. But a percentage of the people in Sierra Nevada do see it and do understand the past and see the future. Las enfermedades que causa hoy en día The illnesses of today es el mismo calentamiento global. is the same as the global warming. El COVID-19 no es una enfermedad científica, COVID-19 is not a scientific illness, es el calentamiento global. it's global warming. Viene desde allí. It comes from there. Todo lo que nos afecta hoy en día son mensajes. Everything that affects us today are messages. Es como nosotros somos un niño travieso. It's like we are a naughty kid. No obedecemos a papá ni mamá. We don't listen to our mother and our father. Para entendernos muy bien, claramente, To understand it clearly, se toma un largo tiempo. it takes a while. Pero es como un cortico, es un mensaje corto para mí. Un día es un mensaje cortico. But one day is a short message. Entonces, los mamos dicen que el calentamiento global, la madre nos mandó un mensaje de que So the mamas say that global warming is Mother Earth sending us a message. si nosotros, dice, se comporta bien o si no, se va de la casa. The message means either you behave well or you leave the house. Entonces, tenemos que comportarnos muy bien. So we need to behave. Behave well. Pero, ¿cómo? How? Ya hemos causado suficientemente daño. We have caused lots of damage. Ya no hay tiempo para resolver este problema, este caos. There's no time to resolve this problem, this chaos. No causaron ustedes. It's not that we caused it. Ustedes nacieron en 1980, 1970. We were born in 1980, 1970. Son jóvenes. We're young. Lo que causaron el causa viene desde muy antes. The cause comes from way before. La tierra a nosotros nos entregaron bien limpio para poder cuidar nosotros a ella y ella nos iba a alimentar. We were handed Mother Earth so that we could take care of it and so that she could feed us. Nosotros los Kogi aún protegemos, aún cuidamos. We Kogis still take care of the land. We protect and take care. Son 1%. It's 1%. 99% dañado. 99% they don't take care. Entonces, hoy en día nos decimos que ¿será que hay un cambio para poder arreglar el mundo? So nowadays we say, is there anything we can do? Is there a change? Something that we can do to help the world? ¿Cómo vamos a arreglar? How are we going to fix it? Nosotros no sabemos, no tenemos la herramienta para poder arreglar esta materia que nos da la vida. We don't have the tools to fix this problem that life has given us. Entonces decimos que la tierra se está calentando, el agua se está evaporando. So we say that the earth is getting warmer and the water is evaporating. El volcán se está naciendo nuevamente. A volcano is being born. Y no sabemos por qué. And we don't know why. Nosotros sí sabemos por qué. But we do know why. Hay espacio sagrado en todo el mundo. There are sacred spaces everywhere in the world. Y no pensamos que es sagrado. And we don't regard it as sacred. Siempre yo digo,
que tienen, los que pueden, para ellos no valen. That people that can and have, they think it has no value. Nosotros, la humanidad Kogi o comunidad Kogi, se puede decir, para nosotros no hay precio. The Kogi community doesn't see value or a Entonces, price. si nosotros vendemos el agua, If we sell water, if the Kogi community sells water nosotros vendemos tierra, or soil piedra, or rocks, stones, árboles, trees, nieve, snow, y ahí está el calentamiento global. that's global warming. ¿Por qué? Es como yo vender sus trajes Because y quedarte como quedarse en desnuda y tú te das rabia. because it's like selling your clothes and then leaving you naked. So you would be angry. Entonces, nosotros la tierra lo estamos quitando todo. Quitamos el hueso, quitamos los ojos, tapamos las narices, tapamos las bocas. We're taking everything out of the earth, the eyes, the nose, the mouth. Entonces, ¿cómo va a respirar? So how is the earth going to breathe? Entonces, ahí es como tapar un hueco y se calienta ella sola. So it's like covering a hole and then the earth is warming herself. El fenómeno natural a nosotros no nos quiere hacer daño, The natural phenomenon doesn't want to hurt us, sino que nosotros le pedimos que ello nos haga el daño. but we are asking them to damage us. Es como yo golpear a alguien, estoy buscando un problema para que me golpeen. As if I hit someone, then I'm looking for trouble for the other person to hit me back. Todos ustedes tienen una bondad, tienen un respeto. All of you have kindness and respect. Yo le puedo saludar a cada uno de ustedes y tienen buen corazón. I know that if I speak to any of you, you have a good heart. Pero si en la salida le golpeo a uno, ya estoy buscando un problema. But if at the end of the event I hit you, I'll be looking for trouble. Entonces, nosotros la humanidad buscamos el problema. So we humanity look for trouble. Buscamos cárcel We look for prison. y nos llevan. El mundo nos lleva. And the world take us. Entonces, muchos nos preguntamos, o muchos responden ¿no? que el calentamiento global viene del fenómeno natural, no interno. So many people say, oh, global warming comes from a natural phenomenon and it's not an internal Pero para nosotros aspect. es interno. But for the Kogi, it is internal. Hablamos mal de uno, no estamos maltratando a la persona, sino estamos hablando mal de la tierra. If we speak ill of someone, we're not mistreating that person. We are mistreating the earth. Por eso nosotros no envidiamos a la otra persona. So we don't envy the other people. Los Kogis son igual. For the Kogi, everyone is the No same. importa si es pobre o rico, No matter if they're rich or poor, somos igual. we're the same. El pobre es el más sabio, The poor is the wiser. el rico es el más bruto. The rich is not the smartest. El pobre piensa, no duerme y aprende mucho. The poor thinks, doesn't sleep, and learns. Y el rico duerme relajado, come lo que quiera. The rich sleeps relaxed and eats whatever they want. Los Kogi no son ricos, The Kogi are not rich, pero son ricos. but they are rich. Tiene lo que le pertenece, que They no tiene el otro. They have what is theirs and the others don't have. Nosotros estamos aquí en un cuadro como fuéramos como un animal. We are here trapped as if we were an animal.
El país es muy grande. The country is big. Francia es muy grande. France is big. Alemania, Italia, Germany, Italy, es muy grande. they're big. Pero no hay un paz, There's no peace. no hay un aire libre, There's no fresh air. no hay sanidad humana. There's no human sanity. En la Sierra Nevada, sí hay paz, In Sierra Nevada, there is peace. sí hay vida, There's life. sí hay de todo. There's everything. Solamente queda un cuadro donde hay vida. There's only a square, a space where there's life. Y allá nosotros no tenemos el calentamiento global. And we have no global warming there. Nosotros somos como esclavos de apagar el fuego todo el tiempo. Los mamos son esclavos. Mammals are slaves. They have to turn on fires constantly. Cuida el mundo. They take care of the world. Ellos no causaron ese problema, pero les toca responder. They didn't cause the problem, but they have to respond. Es como niño. Tú sueltas al niño aquí y se cagó ahí. ¿Quién responde? El papá. A limpiar. It's like a little child. If the child who's on the floor, the father has to go and clean. Same. Así mismo está. Kogi, Arhuaco, Wiwa y Cancuamo. Los 4 tribus. Those are the 4 tribes. Kogi, Arhuaco, Wiwa, Wiwa, Cancuamo. Cancuam. Ellos, con 4, solamente existen 4 personas, responde el mundo entero. The 4 tribes respond to the whole world, Ellos no tienen la culpa, and they have no fault, pero toca. but they have to. Y nosotros, tranquilo acá, haciendo daño. And we are here. Entonces, el Like- calentamiento global viene de fenómeno interno y el físico. So the global warming comes from an internal phenomenon. También hay cosas que a veces no entendemos. There are also things that we don't understand. Todo no sabemos igual. We don't know everything the same. Por eso mi padre dice, My father says, cuando está con el papá, when you're with your father, te explica muchas cosas. your father will explain everything. Y cuando estamos sentados dice, aprendí. And when you're sitting, you go, I've learned. Y cuando va caminando y viene un perro, cuando te ladra, gritó y se olvidó todo. And if you're walking and the dog comes and barks, that's it. You've forgotten everything. Así son los gente que tiene el poder. That's how it works for people that have power. Cada país, cada continente, cada tribu, Every country, every continent, every tribe, desde el origen, nos dejaron cada quien sus casas. from their origin, they left us their homes. Yo tengo mi casa en la sierra. Los Kogi tienen casa en la Sierra Nevada Santa Marta. Es el pico nevado. The Kogis have their homes in the Sierra Nevada, at the top of the Sierra Nevada. Los Arhuacos tienen su casa en el pico nevado. The Aracos in the Pico Nevada. Todo nosotros, España, dejaron un límite. Londres dejaron un límite. Spain has a border. London has a border. Pero luego nos cruzamos, respetamos acá y este nos respeta acá. Todos somos mezclados. Es como, But in there, they respect each other. They mix each other. no sé si hoy en día, en el momento, tal vez no sé si existe comunidades indígenas, cultura. I'm not sure if nowadays indigenous culture exists. Antes, todo nuestro idioma que hablamos, mi idioma español no es mi propio. Spanish is not my language, ¿Qué estoy haciendo? Estoy respetando. but I am respecting.
Zapato no es mi propio. Shoes are not mine. Entonces, ahí está el error. And that's where the mistake is. Muchos preguntan, pero ¿dónde cometo error? Nos cometemos personalmente. We ask, where do we make mistakes? We make mistakes personally. Entonces, para mí, el calentamiento decimos que es global, pero para mí el significado no es natural, sino es internal lo que causamos nosotros la humanidad. For me, global warming is not a natural phenomenon. It's something internal that humanity is causing. Entonces, por eso, hoy en día eh, ya no hay agua pura, That's why today we have no eh, pure water. no hay árboles natural, There are no natural eh, trees. ya casi no hay nada. There's almost nothing. El continente europeo, América, África, The todo el European continente continent, American, Africa, ya no tiene nada. have nothing. Yo he viajado a muchos países, I have traveled to many countries. solamente ver si estamos respetando o no estamos respetando. Just that I could see if we are respecting or not. Y yo veo que todo no estamos respetando, sino hacemos como nos da la gana. And I see we're not respecting. We do as we wish. Para entrar en la Sierra Nevada, uno con zapato, con reloj, con teléfono no puede ingresar. If you want to go into Sierra Nevada, inside Sierra Nevada, you can't go with shoes or watches. Porque allá está nuestro ancestro. Because that's where our ancestors are. Entonces, ellos nos cuidan y nosotros también tenemos que cuidar. So they take care of us, so we must take care of them. Y acá, tú llegas a un templo, un sitio sagrado, paga y puede entrar. Here, to go into a sacred place, you can just pay. No está bien. That's not okay. Pero no son culpa de ustedes. It's not your fault. Aquí hay unos 20. Usted está en la misma situación y piensa lo mismo que yo. Probably you are in the same situation and think as I do. Entonces, tenemos que despertar, So we need to awaken, aunque sea hasta mañana. even if it's just until tomorrow. Así dice los mamás. That's what the mamos say. Despierta hoy, aunque solo es para mañana. ¿Está bien? Even if you're awake just for today, that's okay. Pero ¿en qué sentido? Educa a tu hijo porque a ti o las personas que ve no lo educaron. Educate your children. Por ejemplo, yo estoy 80% o 50% Kogi. For example, I am 50% Kogi. No soy 100. I'm not 100%. Hablo español, I speak Spanish. entiendo inglés también, I understand English. leo escritura, I can read. uso teléfono, I can use a phone. conozco países, he viajado en avión, I've conozco traveled on carro, plane. me gusta cars. comida típica europea. You've eaten Western food, European food. ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? Estoy haciendo un daño. I'm doing damage. En mi casa o en la Sierra Nevada de Santa Marta voy a llegar sucio. I will arrive dirty from Sierra Nevada. Me acuesto en la cama, lo ensucio todo.
I will lie on my bed, everything will be dirty. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está todo lo que nosotros hacemos. So that's everything we do. Eso se llama problema interno. That's called an internal problem. Acá hablo bien, pienso unas cosas, me gusta, a veces me da rabia o me asusté, todo esto es problema interno. Luego esto lleva una carga que no me va a funcionar para nada. I speak about something, I feel fear, and then I have a heavy feeling that it's not going to work for me. El problema interno es rabia, ego, tristeza, violencia. The internal problems are anger, violence, rabia, violencia, tristeza. Esos son problemas. Susto, sí, claro. Sí, miedo, fear. Yo me pongo guapo hoy, rabia. Llego a mi casa, luego como una comida, duermo y no está bien. I could just be angry today, eat my food, go home, go to bed. That's not good. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedir disculpa a la madre. What do we need to do? We need to ask for forgiveness to the mother. Pero si yo no obedezco, si no, yo no le pido perdón, But if I don't listen to mi her, madre va a estar muy triste. mother would be very sad. Entonces, a veces nos decimos que, ok, me sentí raro, pero la madre tierra no escucha. Si no fuera ella, no habría vida. So sometimes we feel angry, but the Mother Earth doesn't listen. If it wasn't for her, there would be no life. Entonces, hoy en día hay muchas humanidades. Unos 80% So nowadays, 80% of humanity son los que no escuchan a la madre. are the ones who don't listen to the mother. Y hay unos 20% And there's a 20% más o menos obedecen. that it listens somehow. Entonces, ese 80% de 20, el 20 es menos y 80 es más. So it is more than 20. Entonces, yo creo que para concluir bien charla, el significado, So I think to finalize this talk, tenemos que llamar cada uno de tribu en el mundo. we have to call every single Que sea tribe sabio. around the world, the Que sea wiser sabio. tribes, to be wise. Y es como sentar una silla cada uno y que nos explique cuál o cómo se siente. And sit them in a chair and for them to explain how do they feel. ¿Será que el mundo está bien o está mal? Is the world okay or not? Nosotros somos chiquititos. We are very small. No vamos a ser grandes. No vamos a ser viejos. We're not going to be big or old. Así dicen los mamos. That's what the mamos say. Los mamos solamente crecen hasta los 15 años. Mamos only grow up until they're 15 years old. Antes, ellos morían hasta los 100 años. Before they died when they were 100 years old. Yo creo que esta palabra no entendieron. I think we didn't understand. He thinks we didn't understand this last word. ¿Por qué se morían 100 años? No es morir. It's why did they die at 100 years old? They didn't die. Hoy en día los mamos solamente llegan 15 años en sentido de que Today the mamos only lived until 15 because ya no hay mamos sabios there are no longer wise mamos. ya no
hay norma como tal, There's no norm. ya no hay, de unos 10% se perdió la cultura. The culture has been lost in at least 10%. Los que murieron a los 100 años, ellos sabían convertirse en pájaro, convertirse en jaguar, The ones that died at 100, they knew how to become a bird, a jaguar, viajar en un segundo al otro mundo. and travel in 1 second to the other world. En mi punto de vista, en lo que yo veo, se ha perdido un idioma que es clave, How I see it, a very key language has been lost. esa lengua se llama, no sé si algunos saben, yo creo que no. And this language is called, Eh, I'm not sure if you know it. I think eso you se don't. llama, el primer lengua de nosotros se llama Teijuan. The name of the language is Tejua. Teijuan. Tejuan. Yo no entiendo. I don't understand it. Los mamos no entienden. The De hoy Mamos, no the entienden. Mamos of today don't understand it. Valencia spoke it. Como unos 10 palabras. About 10 words. Ya no hablo. They don't speak it anymore. Eso se ha perdido. That has been lost. The language that has been lost. También en Europa existía un lengua pasado y hoy puro inglés y francés, alemán. Also in Europe, there were ancient languages, not anymore. Entonces, ahí es donde nosotros no morimos de viejo. So that's where we don't die Somos niños. aged. We die like kids. We die young. Entonces, todo lo que nosotros hemos desechado, So everything that we have discarded, porque hemos traído de varios espacios, una basura, unas cosas, una botella, todo eso mismo nos hace daño a nosotros. everything that we discard, the rubbish, the bottles, that damages us. No es la basura física. It's not the physical, rubbish. Entonces, yo creo que es importante I think it's important de que todos ustedes that all of us o en el mundo entenderíamos como los Kogi. it's important that all of you understand the Kogis. Alan entiende, ok, Alan listo, understands. bien, entendí, voy a cumplir. Alan understands and say, okay, I understood, I'll listen. Y todos ustedes, ok, entendí, pero afuera están peleando y tú dices, se están peleando, ya te cometes un error también. So it's like we understood, but then we go outside and then we start arguing and fighting. So it's all lost. Ojalá si pudiéramos aguantar, tú ves peleando, no miras, ok, bien. It'd be nice if we could contain ourselves. Someone is fighting, you look, okay, O te da un don't golpe, engage. tú no sientes nada. Someone hits you, you don't feel it. El agua, yo boto y no se siente nada. The water, I throw the water and I don't feel anything. La piedra golpeo, lo pateo, no me dice nada. If I hit the stone doesn't tell me anything. Él sí es muy sabio. That's wise. Él sí es muy sabio, es muy sabio. Él no mira a nosotros, ni tampoco nos roba ni 1% de lo que tenemos. It's wise. ¿Quién es sabio? Las rocas, las tierras, el agua. So the water is wise, the stones are wise because they look at us doing damage, but they don't do anything.
¿O será que tú golpeas un árbol y te va a dar un golpe? ¿Cierto que no? If you hit the tree's not gonna hit you back. ¿Ok? Así debemos ser, So that's how we should behave. pero no aguantamos. But we can't resist. Si me dan golpe, yo también me paro a pelear. If you hit me, I'll hit you back. Entonces, ¿qué está haciendo? So what are we Estoy doing? cometiendo un error. We're making a mistake. Entonces, es una cosa muy... A veces no entendemos. O sea, es como dicen los maestros. Nos entra por aquí, nos sale por acá. So it comes through one ear and it leaves through the other ear. Pero es importante que podamos, más o menos, como dicen los abuelos, robar un pedacito. So it's important that we steal just a little bit. Ojalá que alguno de ustedes lleve esta conversación plasmada en una hoja. I hope some of you can take this conversation and print it in a paper. No es escribir, It's not about writing. no es grabar, It's not about recording. es guardar en mente. It's to keep it in your mind. Saber cuál es el cambio. Know what the change is. Ver el futuro See the future. en vez de tú estar en el futuro, mirar el pasado. Rather than being in the future and looking at the past. Entonces, si todo iríamos en este camino, el mundo se arregla. If we all follow that path, the world will be fixed. Entonces, nosotros, los Kogi, siempre hemos estado en un dispuesto fuerte, en una situación fuerte, We the Kogis have always been in this strong place, respondiendo por usted, answering el for you mundo. and to the world. No solamente usted, sino el mundo entero. Not just you, the whole world. Entonces, a veces, si nosotros también, en un momento se va a llegar, We will get there at some point. no sabemos, en 2090 In 2090 o 3100, no sabemos. or 3100. We don't Quizá know. allá Maybe then. todo vamos a ir al fuego. Maybe then we'll all go to the fire. Por eso los abuelos nos dejó fuego, That's why the grandparents left us fire, agua, water, aire, air, enfermedad. and sickness, illnesses. Ellos 4 que nos iban a castigar. Those are the Nuestros four ancestros things. dejaron. Those are the four things that would punish us. That's what the ancestors have Si left for nosotros us. no obedecemos, pues If we don't listen, nos barren. then they will wipe us. Todo lo que está pasando es el mensaje. Everything that's happening is a message. Entonces, tenemos que comportarnos. Ojalá So we need to behave. en 2070 And hopefully in 2070, podríamos cambiar, we will change si habrá posibilidad, if it's a possibility, pero quizá no. but maybe not. Entonces los mamos me explicaron, yo le pregunté lo mismo que usted. So I've asked the mamos. Yo quería ganarle a los mamos. I wanted to beat the mamos. Yo decía, el calentamiento global viene de fenómeno natural. The global warming comes from, he told the mamos, the global warming comes from a natural phenomenon. Y mamá me dice, tú estás ciego, And the mama said, you're blind. no tienes oreja. You have no ears. Y me pregunto, ¿dónde caminas? And then they ask him, where do you walk? ¿En dónde estás? And where are you? ¿Hoy dormiste o no dormiste? Did you sleep today or not? Y yo digo, no lo sé. And I said, I don't know.
Entonces, así, muchos de nosotros no entendemos bien, perfectamente, So we don't understand qué es el calentamiento global. what global warming. We don't understand. No sé, para nosotros la humanidad, no sé qué es el calentamiento global. So humanity doesn't understand what the global warming is. ¿Será que es natural o interna? Is it a natural phenomenon or an internal phenomenon? No sabemos. We don't know. Humanity doesn't. Buscamos en redes, en sistema o plataforma, We can look it up on the internet. nos puede aparecer. Y podemos leer, que sí, viene el fenómeno natural, ya aprendí. And we can read it comes from natural phenomenon. Oh, great, I've learned. Pero esa respuesta de dónde viene, Well, where is that answer coming from? de la humanidad. From humanity. La Tierra no habló, Earth hasn't spoken, solamente los mamos sí se comunican con ellos. but the mammals can communicate with the earth. Nosotros no comunicamos con eso. We can't. Los científicos no se comunican con ellos. The scientists can't. Pero nosotros sentimos que sí sentimos. Somos seres y sí sentimos. But we feel. Sí sentimos porque nos dicen, ¿no?, que se va a haber una enfermedad y decimos, ¿será que me voy a enfermar? But we feel. Is there an illness? Is it that, am I going to get ill? Y de uno empezamos a pensar, ¿por qué será? And then we start thinking and ¿Será wondering. que ya alguno conoce a los mamos tal vez se ha ido donde mamo y se dice, ¿será que cometí un error? ¿Hice algo que no debí? So we think, oh, am I getting ill because I did something that I should have not done? Entonces ese pensamiento That thought viene donde el error, donde cometí. comes from the mistake. Entonces, para que ustedes puedan, para que sepan, o para que puedan entender más o menos, para que puedan llevar, So that you can understand and take this message. en muchos países, In many countries, en el físico, the physical, hemos destruido. we have destroyed the physical, Hay minería, mining, hay gases, sacan gasolina, oil. sacan petróleo, We extract oil, extraen oro, gold, we extract gold, extraen diamante, we extract diamonds. hace un represa, We create water. Dams. What is the word? Dams. Dams, yes. Thank you. construyen túneles. We build tunnels. También vendemos hielo. And we sell ice. Todo eso, ¿de dónde viene? Where is all that coming from? Viene de la tierra. Comes from earth. Entonces, ¿cómo no se va a calentar? So how is the earth not going to get warm? Si quitamos todo, We're taking everything. se va a calentar. Tenemos It's que going to get warm. ser inteligentes. So we gotta be smart. Quitamos la sangre, vendemos las uñas, todo. We take the blood, we sell the nails. El petróleo es la sangre de la madre. The oil is the blood of the earth. Y dejamos sin sangre. And then we're leaving the earth without blood. ¿Y cómo no se va a calentar? So of course it's going to get warm. Por eso digo, el fenómeno no viene del fenómeno natural, That's why I said it's not a natural phenomenon. viene de la humanidad. It's coming from humanity. Entonces, ahí está la respuesta física del calentamiento global. That's the physical answer to global warming. Ahí está. There it También is. aparecen
tal vez en una historia, en un libro. Maybe it appears as well in a book. Si nosotros no extraemos gasolina, no vendemos el oro, no sacamos nada, no hacemos nada de daño a la madre, If we don't damage Mother Earth, sería un 100% vital para la humanidad y para los seres vivos. that would be very good for human life and for just beings. Entonces, quizá, como dice, en 2100, nosotros también nos vamos a convertir en un robot. So perhaps we will become robots by 2100, 2100. No va a existir la Tierra, Earth won't exist by then porque no va a haber un espacio. because there'll be no space. Y solamente se va a quedar el espacio para los Kogi. Only the space for the Kogis will be left. Y todo esto viene hacia acá, y todo viene esto acá, y viene hasta acá, y se va a comer. So only that space will be left. Es el fin del mundo. It's the end of the world. Ya está cerca. It's close, Pero nosotros vamos a ir antes but we're going to beat it. de sufrimiento. Vamos a qué? Ir antes de sufrir. We're going to live before we suffer. Ya usted no se va a preocupar nada, porque ya se va al otro mundo, donde hay vida. You won't need to worry because you'll go to another world where there's life. Pero lo que nacen del 2040, quizá ellos sí se van a sufrir. The ones that are born after 2040, they'll suffer. Pero todo nosotros causamos y nos vamos. But we're causing the problems, then we die. Los que causaron ya no están. And the ones that cause it are not here. ¿A quién demandar? A nadie. So Mejor who do we dejar, sue? mejor Better dejarlo leave it. así. El mundo lo ha hecho así y que nos aconseje más bien. Better for the earth to give us advice. Para que el mundo se arregle, que nos barre. Ya. So maybe for the world to be fixed, we need to be wiped out. Es como tumbar casa para que nazcan árboles. It's as if you demolish a house so the trees can grow. Así mismo, que nos acabe la humanidad y listo. Empezamos un nuevo mundo. So if humanity is wiped out, then we start a new world. Quizás así pasó antiguamente, Maybe that's how it happened before. porque existían en la época del dinosaurio. Se acabó. Y hoy, época de la humanidad, también se va a acabar. The same way that the dinosaur era ended, humanity era can end. Porque no entendemos. Because we don't get it, we don't understand. Queremos hacer daño más y más y más y más. We create more damage, more damage. Sacar gasolina, vender petróleo, un montón de cosas. Y no sentimos nada. And we don't feel. Los que compran gasolina, los que son jefe, ellos no piensan que el mundo está sufriendo. The people that buy the oil, they don't think the world is suffering. Solamente piensa enriquecer y tener. They just think about getting richer. Y está having ciego. more. They're blind. Se acabó la vida y con tanta riqueza que tenía, no le va a servir para nada. When life is over, all that money is not going to worth anything. It's not going to be worth anything. La riqueza no se salva uno. Money doesn't save us. Si nosotros viviéramos en la selva, claro, somos sanos, fuertes, saludables. If we live in the jungle, we'll be healthy and strong. Entonces, muchas gracias por prestarme atención. Yo creo que
Thank you so much for listening to me. Yo creo que es muy bueno de estar con nosotros y con todo. No solamente yo no estoy hablando, It's very nice to be with you. I'm actually not talking. está hablando los pájaros, el sol, The la birds, luna, the sun, the el moon, aire, the el air, árbol que está por aquí and the trees are talking, y el río que está cerca tal vez. and the river that is close by. Él los trajo a usted de aquí. All of them brought you here. Entonces agradece hoy hasta mañana. So let's thank them today until tomorrow. Gracias. Muchas gracias. Okay, I'm sure there are people in the room who've got questions, but sometimes it takes a little while for them to form in your head. There are 13 questions, 14 even online. But as the chair, I'm going to ask the first one, sorry. Because I think some people will be wanting to understand the word internal that's been used quite a lot a bit better. And if that means one's mental attitude, one's thinking, or something else. Yo quiero entender un poco sobre la palabra interna, ese problema interno del que hablaste. Si significa algo mental o algo más. Bueno, problema interno significa de lo que yo estoy pensando. So an internal conflict means what I'm thinking. Antes de hacer, primero pensamos. So before we do, we think. Antes de robar, pensamos. Before we steal, we think. El problema no es físico, The problem is por not eso se llama physical. así. It's not a physical conflict, it's an internal conflict. Yo antes de tomar agua, agarrar en la mano, estoy pensando. Before Quiero I agua. drink, I think I want water. Y antes de cometerse en un lío, pensé. Before going into trouble, I think. Entonces cometemos, no es como se dicen, no hacemos sin pensar. We don't do without thinking. No caminamos sin pensar. We don't walk without thinking. No dormimos sin pensar. We don't sleep without thinking. Todo viene interno. Everything is internal. Interno es el que nos maneja. Nosotros somos aparato. We are managed by our internal process. Entonces, tal vez quedaron en duda qué es el problema mental o interno. Yo aquí estoy pensando muchas cosas. So the internal problem is what I'm thinking. I'm thinking about many things now. Si tuviera un enemigo acá, estoy pensando, ¿será que me voy a encontrar o será que me va a encontrar? If I had an enemy here, I would be thinking, oh, would I find him? Would I meet him? Pero como no tengo, But because I have none, solamente estoy conectado con ustedes. I'm just connected with you. Y estamos conectados internamente. We are connected internally. No lo puedo ver a usted, pero interno sí lo veo a usted. Y usted interno sí me ve a mí. I can't see you, but internally I'll always see you, and you see me as well. Y habla igualito que yo. And you speak the same as I do. Entonces eso se llama conexión. That's called connectivity, connection. Solamente el físico es el que no damos palabras para poder conversar. Pero interno, sí hablo inglés, sí hablo 1000 idiomas. Internally, I speak English, I speak every language. Y ustedes sí hablan Kogi, And you speak Kogi, porque están pensando. because you're thinking. Y también está pensando
donde digo la Sierra Nevada y usted está pensando, ¿cómo será? ¿Será que había una montaña? Están conectados hacia allá. When I say Sierra Nevada, you're thinking about that. So I think we connect through thought. Su pensamiento no está aquí. Su cuerpo es el que está aquí. So your body's here, but not your thoughts. Mucho está pensando en diferentes cosas. Está por allá viajando. We're all thinking about different things, traveling different worlds. Por eso se llama conexión interna, viaja en el mundo. So the internal connection travels around the world. Nosotros estamos aquí sentados. Si no nos movemos, no caminamos. Pero mi intención, mi sentimiento, sí está viajando. My intention, my feelings are traveling, although my body is here. So, Y todo esto, pensamiento, no se va a ir, sino se va a quedar aquí. and my thoughts are staying. Bueno, gracias. Thank you. No sé si entendieron. I Are don't know there, if you understood. we're trying, we're feeling, we're trying. Entiendo. Is there a question in the room? But I can, while you're all thinking, sometimes a question just sort of comes from another one. So there's no pressure in the room. We have other questions. I've got a million questions always, so I can do it all alone, I think. But there's a question online from somebody called Clayton Disley, who says, and I hope you refer in some way to our previous conversation in your answer. Would it help the Kogi to receive back gold and other ceremonial objects taken from them by other countries in the past? Can those objects have a healing effect on the world again if they're given back? Te traduzco. La pregunta dice que si tú crees que los Kogis se beneficiarían de recibir oro de regreso. Can I just read the question? Yeah. This one. Sí, los Kogis se beneficiarían de recibir el oro de vuelta o algún otro artefacto para ceremonias Ujú, de otros países. ujú. ¿Y tú crees que esos objetos tienen un poder de sanación y un efecto sobre el mundo, un poder de sanación sobre el mundo? Sí. The answer in short is yes. The Mira. answer is yes. El tema de lo que me dijo ella, hace poquito llevaron, lo regresaron, el oro que se había traído de la Sierra Nevada. Not long ago, el oro, ¿quién regresó el oro? Se llevaron de Alemania a Colombia, pero lo regresaron a los Kogi. Not long ago, some gold was returned from Germany to the Kogis, Está devuelto a su casa. going back home. Una pregunta para usted. A question for you all. ¿Qué se sentiría si yo tengo sus hijos, mi casa, secuestrado, después lo regreso sano y salvo? How would you feel if I had kidnapped your kids and they're living with me in my house and then I give them back to you? No le hice nada, sano, como tal. Your child is healthy, nothing had happened, but it was not with you. ¿Qué se sentiría? How would you feel? ¿Bien Would you o feel mal? good or would you feel not so good? Asimismo, los mamos sienten cuando le regresan el oro. That's the feeling that mammals have when gold is being returned to them. Se siente muy feliz They feel happy y empieza a utilizar para el baile, para la ceremonia, and they para start muchas using cosas. the gold for ceremonies, for dances, for many other things. Porque eso eran de ellos. Because that was theirs. Entonces, ¿qué hace? Lo hace como, ¿cómo se dice? Lo hacen sanación primero. So they heal them. They heal the objects, o sea, al oro. Ujú. They heal the objects first, the gold, they heal the gold. Es como cambiarle a la ropa, colocarle, Like if bañarle you bathe them, you change their clothes. y dejarlo bonito. And then Llevarle la psicología, si está bien, si está mal. you check if they're okay, psychologically well and well. Entonces, para los Kogi,
es muy importante, ojalá, si si habría la posibilidad de regresar, mucho mejor. So for Ellos the se sentirían Kogis, muy felices. the Kogis would feel very happy if the war was returned. Regresaron dos allá, dos máscaras. They returned two masks. Máscaras, Máscara. No eran, sí, se puede decir oro, oro de máscara. but gold De masks sol of a sun y... Sí, de sol y otro era de... Se me olvidó. One was a mask of a sun. Eran dos. Llevó el presidente de Colombia. Doesn't remember the other one, but it's the Colombian president who brought them back, Y yo estuve ahí and he was there. y me sentí feliz también de ver el objeto. Aunque yo no iba a utilizar, pero me sentí muy agradecido. He said that he felt very, very happy to see the object, although he was not going to use it. He felt happy. Entonces, es bueno y para nosotros sí, es bueno de regresar. So it's definitely a Es good como thing to regresar a return. nuestro hijo It's o nuestro papá. like returning Es a nuestro son papá. or a father. There is a question in the room. Well done. Thank you. At the back and then afterwards, Justin, you. Hi, thank you so much for your speech and talking to us. I've heard of many prophecies over time that come from, let's say, the legacy of the Kogis. And there's particularly some that are meant to be coming into their awakening over the next 10 years, particularly 2026 and the umbilical condor. And I'm wondering if there's anything that you can tell us about these prophecies. Ella dice que muchas gracias por la charla y por venir acá, y que ella ha escuchado sobre unas profecías de los Kogis, sobre todo una en el 2026, de un, what was the prophecy called? An eagle? Del águila del monte. Que sí, podrías comentar sobre eso. Bueno, pero no sé de cuál se refiere porque hay dos consejos que está. Bueno, primero está el consejo de águila y cóndor, que es donde anteriormente trabajaban, bueno, se hizo mi padre, ese consejo. He's saying that there are two different types, and he's not sure which one you're referring to. I guess there's one that's linked to humanity becoming new, breaking through from the old and entering a new phase. Es una profecía que se refiere a la humanidad como entrando en una nueva era. Ok. Sí, bueno. En la profecía que hizo fue mi padre, si no estoy mal, si es, He thinks it's his father who made the prophecy. son 6 mandatos. And there are 6 mandatos. Mandates. Thank you. 6 mandatos, pero yo no recuerdo uno, porque es como decía, se me entra aquí, se me sale por acá. Pero sí, uno, recuerdo que cuidar la naturaleza, So the first mandate was about taking care of nature, cuidar el sitio sagrado, taking care of sacred places, llamar los guardianes, and call the guardians, conocer el sitio sagrado know the sacred place, y unificar and unify esos sitios en un solo punto. all those sacred places in one place. Es como armar el techo It's like building the roof para que los seres vivan debajo del techo, so the humans can live under that roof, para que tuvieran la seguridad. so they can have safety. Entonces mi padre hizo esto, de unir esos sitios His dad made this unification y
unificar entre todas las comunidades nativas. and unify all the native communities. Entonces yo conozco Perú, Amazonas, entonces yo creo que Knows son, Peru and Amazon. son 15, There are pero 15 communities. somos apenas, ¿qué? 10 apenas, son 10 apenas, pero falta 5 más So they're missing 5, they're 10. para they're missing cumplir el 5 misión. to achieve the mandate. Entonces esto es una profecía que hizo mi padre yo creo que en 2014. It's a prophecy that his father made in 2014. Sí. Pero es muy interesante, es muy bueno. And it's very interesting. Se llama unificación humanitaria y cultural. It's called Unifying Humanity and Culture. Ready for another question? ¿Pregunta más? Sí. ¿Usted qué piensa sobre el calentamiento global? What do you think about global warming? ¿O qué es lo que ven? What do you see? Do you want to answer? Do you want to answer? A question. Thank you for coming and for carrying your message. Gracias por venir. If I understand what you're saying, the problem of global warming is much more of an internal problem than the external Dice que sí, symptoms we see of the problem in the world. We're trying to fix these symptoms. But what are the Kogi asking us, the younger brothers and sisters, to do? How do we try to remember our place to be helpful at this time of great change in the world? Is it just to find the inner peace for ourselves? We live in these very complex systems that are driving so much destruction. So what is the message you're really asking from us at this time? Como que le aconsejan los Kogis a nosotros, los hermanos menores, que hagamos para ayudar, básicamente. Muchos se han preguntado. ¿Cómo? Muchos se han preguntado. Muchos se han That preguntado. many people have asked that question. No solamente usted que hace esa pregunta. Many people have asked him that. Bueno, para evitar esos problemas o conectar con los Kogi, de lo que me dice, To connect with the Kogis about what you're saying. como dije, no hay posibilidad. No There's hay. no possibility. Pero He's saying there's no possibility. pueden sentirse. El corazón en interno, si internamente tú no haces, bien. Pero si tú haces internamente, te equivocas. I'm going to try. El que estoy tomando aquí es agua. He's saying that the work is internal. And if it's not internal, it doesn't work. Dime otra vez. No. Okay. Bueno, si tú haces internamente, lo haces mal. Si lo haces internamente, lo haces mal. Sí. Si no haces internamente, bien. Pero perdón, ¿qué es lo que haces internamente? ¿Qué estoy tomando aquí? So, Agua. what is he drinking? Water. Y aquí yo no estoy vendiendo. He's not selling anything when he's drinking the water. Yo no pienso que esto es comprado. I don't think that this is bought.
Esto es recogido del río o del caño. This comes from the river. Yo no siento que estoy en Gran Bretaña. I don't feel I'm in the UK. Estoy en mi comunidad. I'm in my community. Físico. Somos carne y hueso. El carne se va, Physically, we're bones and skin. el carne se va a podrir. El físico, el interno no se va a podrir. Podrir. Anyone knows Entonces, what podrir means? es por eso Rotten. es que se dice, si tú haces interno, lo haces mal. So the physical is going to rotten, but the internal is not. But at the same time, he's saying that if you do it internally, is wrong. I think Narciso should know Mhm. that the water is bought. We pay for this water. It is sold to us. It does not come free of charge. Él dice que tienes que saber que esta agua la compramos, que pagamos Sí. por ella. Sí, No es gratis. claro. Pero en mi intención, no estoy acá. But in his intention, he's not here. Pero si me empiezo a preguntar, si es comprar. Pero yo no me enfoco acá, solamente me enfoco en mi territorio. He's not focused here, he's only focused in his land. So it's the intention. Entonces, comunícate internamente con la sierra, So conéctate. So you have to connect internally with the sierra. Tierra Nueva. Puedes ver, puedes hacer, pero si tú no haces interno, But if you don't do it internally, it's fine. como dice Alan, en físico esto es comprado. Like Alan says, this is physically bought. Sí, yo sé. Yo sé He que es knows. comprado. Pero interno yo no siento que es comprado. But internally, he doesn't feel it's bought. Entonces, para evitar, tú tienes que conectar con la madre, con el padre solo. So you need to connect to the mother and the father. Ellos se comunican interno. Si tú te comunicas con ellos, ellos te comunican con usted. Y verás que habrá un mensaje y sentirás de lo que estabas sintiendo. So once you connect with them through the thought, you'll understand the message. Cerrar los ojos demora unos 30 minutos sin pensar nada, que estás aquí, solamente estás en un lugar sagrado If you y verás que close, puedes sentir algo. if you close your eyes and just think that your intention is in a sacred place, Y you ve- feel something, Y verás que te entra un mensaje. and you see that you get a message. Así son los Kogi. That's what Kogis are. ¿Hay problema? Ellos no se enfocan en problema. If there's Ellos a tienen problema, pero no se siente que tienen problema. If there's a problem, they don't focus on the problem. If there's a problem, they know, but they don't feel it. Pero el problema interno sí, es otra cosa. But the internal problem, then that's a problem. Es como el agua. It's like the water. Gracias. Thank you. Yeah, get the back there, sure. Muy buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Sorry, I'm gonna ask it in Spanish, and I'll translate it in English for you. I'll give you a break. Gracias. Hay una cosa que me llamó mucho la atención que Ujú. usted dijo, y eso es que en todo el mundo hay espacios sagrados o lugares sagrados, Ujú. pero no sabemos que son sagrados, o que no pensamos que son sagrados. Mis hermanos que chiles en Guatemala también hablan de este problema, ¿verdad? Que hay lugares sagrados, pero se han perdido, se ha perdido el conocimiento de dónde son. No sé qué consejos podría dar usted para que los que estamos en estos ámbitos donde no vemos lo sagrado en cualquier lugar, que lo reconozcamos. I'll just say it in English pretty well. Thank you. So there was something very interesting that you said, that there are sacred spaces everywhere that we don't think are sacred. And so what I'm asking him is, how do we, living in these kinds of contexts where we don't think of sacred spaces as being around us, what might he recommend to us for being able to find or recognize that kind of sacred space? Ok. Bueno, buena pregunta también. Aquí no me traen malas preguntas, me traen buena pregunta y eso me encargo
de llevar a mi casa. That La, these la are good respuesta, questions, and all of your questions are very good, and that he will take these questions home. bueno, claro, hay mucho, en todo el mundo se ha perdido, pero no se perdió por no querer, sino que se perdió porque nos obligaron, ¿sí? He says that los espacios perdidos, dicen que los espacios sagrados. Sí, The sacred places have been lost, but not because we wanted, but because we were forced. pueden ver, eh, porque de pronto en un momento hubo una guerra Sometimes because of wars, y todas las comunidades nativas que existían, por susto o lo mataron, se perdió, and native communities have been lost. ¿sí? Porque él no dejó porque no quiere la cultura, sino que porque hubo algo. Something happened that made us abandon culture, sacred places. Entonces, de pronto quedó una comunidad cercana, se huyó, ellos saben qué fue lo que pasó. So the communities that were left know what happened. Entonces, eso es como tú ves algo roto, pero no se dañó mucho. Si se puede reparar, lo pueden reparar. So when you see something broken that you can repair, then you repair it. Algunos hablan lengua nativa, Some speak native languages. pero no conocemos, por ejemplo, en México, no conocemos todas las personas que viven en México. For example, in Mucho. Mexico, we don't know everyone that lives in Mexico. Pero tal vez puede haber 20 o 30 personas que nos pueden enseñar. But maybe 20 or 30 people could teach us that Hay knowledge. ancianos. The elder, Tenemos que aprender de we have to para reparar. learn from the elder to fix, to repair things. Porque si nosotros solitos no tenemos fuerza. Because on our own, we don't have enough strength. No sé si en tu comunidad hay comunidad nativa. Junto se puede lograr. Pero si tú o otro no quiere, no se logra. Junto hay fuerza. So when we're united and together, and communities are together, we can make it. Para levantar un peso se necesita 2, 3, 4 personas. You need more than 1 people, 2, 3, 4 to lift something. Entonces hay que aprender. De pronto el otro sabe más. Tú tienes que aprender de él. So we need to learn from others. Recibir de varios comunidades nativas. Acercar, escuchar. Ah, ok, me falta esto. Bueno, lo plasmo aquí. Entonces es como arreglar un libro. Learn from ¿Sí? different communities, like putting together a book. Después tú lees si te sirve o no te sirve. And then you can read and say, oh, does it work? Or Los mamos dicen esto, así, lo dicen así. Mamos say, Para formar un mamo, en nosotros también hay casos de eso. Para ser sabio, no hay que estar en la casa. to be wise, you don't need to be at home. Hay que ir en diferentes sitios. You need to move around from place to place. Llego aquí, pregunto, hablo mi situación Go here, y me speak, comparto. talk, share your situation. Porque tú estás sentado en la casa, no va a venir gente y va a pensar, el fulano lo necesita algo, lo voy a ayudar. Because if you stay home, no one's going to come help you. Sino que tú tienes que You need to go buscar. around and look for it, search. Entonces, mi recomendación es como aprender. So my, Es como una fogata que se está apagando. Échale más
leña. So my advice is to learn. It's like a fire, you know, when it's turning off, put more wood. Para que pueda revivir. So that it- Traiga un tronco grande, lo pone para que se prende en el tronco. so you have to bring fire so that the learning begins. Para que tengas, para que no se apague. So that it never extinguishes. To keep it alive. I think we should just quickly allow somebody from online. There are questions piling up to have a go. I know there's somebody over here who has a question. I'll come back to you. First thing, there are a lot of people thanking you enormously for talking today, and are very grateful that you've come here to share your message. La gente que está online está súper agradecida contigo. Muchas gracias por venir a compartir tu mensaje. And there's a question from somebody who hasn't given their name, which asks, how do the Kogi envisage our shared future in terms of the modern aspects of our culture? Does it include technology, transport, energy, etc.? ¿Entendiste? Más o menos, pero Dice que cuál es la visión de los hobbies del futuro, que se incluye transporte, Technology, tecnología, energy. energía. uf, pesado. Heavy Sí. question. Allá donde yo decía, todo eso, hoy en día solamente nos enfocamos en ese sentido. Today we only focus on that aspect. Queremos tener carro, We want to have cars, queremos tener teléfono, we want to have phones, queremos tener otras cosas, we want to have other things, muchas cosas. many things. ¿De dónde viene eso? But where's that coming from? No viene del pasado. Not from the past. Viene desde hoy, del mundo moderno. It's coming from the modern world, from today's world. En la década de 1800 o 1700, In the si no estoy 1700s, mal. that didn't exist. Cada vez más, en cada año, hay diferentes cosas. Every year there are different things. Tal vez Lucy o Alan o ellos, cuando Maybe ellos estaban Lucy or chiquitos, Alan, when they were little, no existía tal vez teléfono. maybe phones didn't True. exist. It's true. Yeah, definitely. O el papá de Alan o el abuelo de Alan, cuando él estaba pequeño, no existía teléfono, Or no maybe existía transporte. transport didn't exist in your Entonces, ¿qué pasa? father's time. Cada vez nos vamos revolucionando más y más y más y más. Y esto es como pedir que nos, por eso decía, pedir que, estamos pidiendo a la madre que nos vaya. So we're asking Mother Earth to wipe us. Nosotros mismos. No es que la madre nos da el orden de tener. We are asking for that. It's not Mother Earth. Tal vez ya hoy en día hay carro eléctrico, hay teléfono inteligente, Today we have electric cars, smartphones, hay tren, hay avión. trains, planes. Pero digamos, en el año 1000 In the o year en el año 1000, 900 no hubo nada. there was nothing. Para ir a España tocaba caminar. To go to Spain, you had to walk. Todo era en el pie. Hoy en día no queremos caminar. Que nos traiga una camioneta para ir. Nowadays, we don't want to walk. Los Kogi para subir a la sierra, toca echar la pata. The Kogis to go up to the mountain de la sierra, they have to walk. Alan en el año 1980 subió caminando hasta en el páramo Alan in 1980s walked all the way up. a filmar. Do it now. No.
montado en el mulo. El mulo, En la mula. en la mula, la mula The mule. es el carro. The mule is a car. Yo también camino. 20 horas caminando. I walked 20 hours. Es muy lejos. It's far. Pero ya hoy, cerca al pueblo, a la ciudad, But ya today, tenemos carro. today near the city, we already have a car. Los cabildos, los gobernadores tienen carro. Governors have cars. Ya no quieren caminar a pie. They don't want to walk anymore. Entonces, el conocimiento nos hace perder la tecnología, So knowledge makes us lose technology. la revolución, la evolución del mundo, de la humanidad. And the evolution of humanity. Eso nos hace perder la sabiduría. That makes us lose our wiser aspect. Ya hoy en día los niños chiquitos no preguntan al anciano. Today, younger kids don't ask the elder. Pregunta en internet, They ask me, ¿cuál es el árbol antiguo? what's ahí the aparece. ancient tree? And then they get the answer. Pero antes nos colocaba, yo he pasado, yo cuando estaba estudiando preguntaba a alguien que sepa leer. Before, I used to ask people who knew how to read. Y hoy en día, en teléfono, Siri, ¿cómo me llamo yo? Google, es una locura. Los abuelos nos pueden compartir, ellos saben más que nosotros y nos pueden compartir mensajes. But grandparents can share their message. They have knowledge. Todos ustedes son sabios, All of you are wise. pero a los niños de hoy no le van a preguntar a usted, But children of today won't ask you. solamente en el teléfono. Only the phone. Entonces, la tecnología nos lleva al mundo de oscuridad, Technology takes us to an obscure world, no nos lleva en la luz. not to the light. So, thank you. I have confusion as well, because I hear it's a personal issue that needs resolving. Equally, I know there are technologies at the moment that are manipulating and controlling the weather. And I know that it can cause hurricanes and floods, and it's not just a conspiracy theorist, it's a very real thing that is happening, and it's contributing to climate change. And I would like to know very much, do you know about it? And what you think about it, and any other thoughts you'd like to share about that. It's become very widespread knowledge now, and so not everybody sees or knows it, but it's a very real phenomenon and something that concerns me deeply. Can you enlighten us what that technology is? yes, Sorry, I'm please. a bit lost on that. Gosh. Ella dice que está un poquito confundida. Thank you, whoever said that. thank Del you. fenómeno interno, I'd love to. como el responsable de ese Sorry, calentamiento what was the global. word? There was Pero ella the dice que hay muchas tecnologías. HARP. ¿Qué opinas? Pero me pregunta, pero si, Causing hurricanes. pero si, claro, Manipulando y marcando. pero será que la tecnología viene de fenómeno natural o es hecho la humanidad? But he's saying, is a technology a natural phenomenon or something made by humanity? Made by humanity. Yes, and I that's the answer to the question. Thank you. I came with a load of internal questions and I've got them. People have been talking about the future. I'm concerned about the now. And you spoke about internal. And one of the things that I really liked what you said was that you only have to awaken for a moment today. And I think that's more important. I don't know if you agree. Thinking that's more important than thinking about what is
going to happen. Because we have to look probably with what is happening now with ourselves internally. And the two other things you mentioned were looking at being kind and doing no harm. I think, those things resonate very strongly. An internal thing, not a projection of, climate change is caused by this or the other. I think that climate change, we've labelled climate change, but it is an internal phenomenon from us, not from anything else. I don't know if that's a question. Do you want to turn it into a question? No. 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 Right. Not a question. No es una pregunta, es más que todo un comentario, un poco apoyando lo que tú estás diciendo, que mucha gente habla sobre el futuro, pero él está más preocupado por ahora y él siente que eso que tú dices de ser bondadoso y no hacer daño, de ese proceso interno, que eso es lo que puede crear el cambio, eso es lo del calentamiento global. Sí, claro. Si todo pensaríamos igual, If all of us would think the same, el mundo sería arreglado. the world will be fixed, like the same as you're saying. Pero todos no pensamos. Vuelvo y repito. But we don't think the same. Es como uno responde por el plato roto y otro viene y lo rompe. One can go and be responsible for a broken plate, but then someone else comes and breaks it. Entonces, ¿quién responde? Entonces, no hay una fuerza. Hay una fuerza acá y tiene otro más peso, lo coloca otro más, otro peso. Entonces, no hay un equilibrio. So there's no balance, there's no equilibrium. Yeah, I follow. ¿Sí? There was a question behind you first. Sorry, Wendy. Yeah. Yes, it's you. Thank you, first of all, for your courage being here, to spread the word in your community. I may not seem familiar to you, but you're familiar to me because you visited me in my dreams. And that's the reason I'm here. I didn't know I was going to be here yesterday, but it was an extraordinary serendipity. But I think my most pressing question would be on behalf of the 80% of humanity who are so lost and trapped in survival, they cannot even begin to hear or listen to the earth. So my question would be, how can one begin to listen to the mother? Él dice que muchas gracias por estar aquí, por tu coraje de venir a pasarnos el mensaje. Él dice que aunque tú no lo reconozcas, tú para él eres muy familiar porque él te vio en su sueño ayer y que él no sabía que iba a estar aquí, pero aquí está hoy. Y la pregunta principal de él es, ¿cómo se puede hacer para escuchar a la madre? Bueno, gracias también. Para conectarse con la madre, para escuchar la madre, To connect with Mother Earth. es para todos ustedes. This is for all of you, Es un mensaje. the message. Hay que pelearse en pareja, dejarse pelear, tal vez ego, tristeza, rabia. So, ¿me puedes decir el principio otra vez? Hay que dejar ego, And we have to leave tristeza, ego, sadness, rabia, anger, envidia envy, y no escuchar atrás. and don't listen behind. Las personas que dicen no te entra. O sea, si tú no escuchas, You don't no listen, pasó nada. nothing happens. No, porque hay muchas personas que son envidiosas. There's a lot of envy. No, ok, no pasó nada. Yo no sé qué está hablando.
para nosotros conectarse con la madre tierra. For us to connect to Mother Earth, Solamente tener una sola palabra. we have to have one word. Comportarse bien. Eso es lo que dice mamá. Comportarse bien. Compórtate bien y ya. Behave well. That's what the mama said. Just behave well. Dejar todo lo que es negativo. Leave everything that's negative. Búscate más lo que es positivo. Lo que te va a ayudar. Look for the positive, that is going to help you. Pensando, ojalá que me vaya bien. Ojalá que tenga cosas. Ojalá que me funcione. Ojalá que, ¿cómo puedo conectarme? Think positively. The good things are going to happen. How am I going to connect? Y acercar en un lago, en un sitio sagrado, sentar, pedir perdón, todo lo que has hecho, And maybe sit near a river and ask for forgiveness dejar todo lo negativo atrás. and leave negativity behind. Ves algo muy hermoso, un oro aquí de muñeco. Ok, tú eres mi madre, que bueno, por lo menos agradece por, como tú estás aquí, por eso estoy bien. Be Gracias por thankful. cuidarme. Be thankful. You see your mother. Thank you for taking care of me. Gratefulness. Ve el Nevada, People are loving it. You can see all the. ve el páramo o en la Nevada, gracias, el Padre, por darme la vida. When you see the Sierra Nevada, you go, thank you, Father, for giving us life. Desde niños nos han, de pronto algunos lo han educado. Antes de dormir, hay que orar. Before going to sleep, pray. Así mismo. Oremos por nuestro bienestar. Pray for Para our mañana. well-being for tomorrow. Sentarse agradecido. Es como tapar la oreja y sentirse agradecido. Sit and feel grateful. Just cover your ears. Feel grateful. Eso es lo positivo. Thank you. That's the positive. Well, that's been very appreciated in the chat. Lots of little hearts are going off for everybody to see, which is very nice. We're nearly out of time. We've got 8 minutes. Got a question from Wendy, I think. People online, sorry, Wendy. People online, I feel as if some of your questions have been answered by Narciso indirectly as a result of some of the questions in the room. So I hope you feel nourished by this and not heard. We're hearing you. Go ahead. I feel that your message to all of us and everybody in the world is to look at what the First Nation people call Wetiko or Wetiko, which is our shadow self, creates everything out there, including geoengineering, global warming, everything, and greed, and that we will change the world. Your message is that we will change the world if we change our Wetiko, our shadow self. Is that right? I mean, I came in 1974 and saw your elders a long time ago, and I got that message. Ya te voy a decir. Ella dice que ella siente que tu mensaje se puede resumir de una manera que nuestras sombras es lo que crean, es lo que se crea, nuestra sombra es lo que está creando el cambio climático, el calentamiento global. Entonces, ella te pregunta si el mensaje es que si nosotros cambiamos nuestra sombra, eso es lo que se mejora. Ella visitó tu comunidad en 1974 y ese fue el mensaje que recibió de tus ancestros. Bien. Sí. Bien. Sí. Sí. That's it. That's it. Good. Nailed it. Nailed it. Yeah, go ahead, Andy. I wanted to bring it back to the original question, which was what do we think about global warming? I think we moved away from that. And how to start?
As a world that mostly walks with shoes on now and doesn't ever walk barefoot on the land, one of our true connection points, but it's also scientifically known for reducing inflammation reflective of global warming. And at the same time, some people would draw the line between the stomach and earth and see they're very intimately connected, and that we overeat and we over-consume. And as a consequence, our own connection with earth deteriorates and we warm inside. Information, acidity, and many other things which can be lined up perfectly towards that. So from a sense of what we can do, it would be to follow that, reducing the overconsumption, switch to over-giving, perhaps balance it out a little bit, and to be sort of content is probably the word, draw things towards where you don't desire anything more than you already have, and you're in that moment of kind of completion. So we're not drawing out from earth things to try and feed something within us that didn't need to be fed in that way. She's scribbling furiously. Sorry. Ok. Él habla un poco sobre la conexión con la tierra, como caminar descalzos, no comer más de lo que se necesita, reducir el consumo masivo. Como no sacar de la madre tierra lo que no se necesita. Entonces, la pregunta es si tú crees que esos pasos son cosas que también ayudarían. Sí, claro. Por ejemplo, sacar de la madre tierra. Hay cosas que no es necesario también. That there are some things that are not needed to extract from Mother Claro, Earth. no es nada es necesario. Nothing is necessary Ella nos da todo. because she gives us all. Todo tenemos. Y todo nos has dado. No solamente a nosotros, sino los verdes, los bosques, los animales, todo nos da ella. We have it all. So Mother Earth gives us everything. Pero ahora, lo que nosotros sacamos es ya en segunda etapa, ya es el cosa que nos sirve. So what we take from her is like a second stage, things that really are not needed. Él nos da todo. ¿Cómo estamos? No necesitamos aquí para que nos sentamos, ¿no? No necesitamos. Estamos bien sentados aquí. We don't need it. Caminamos bien. We're comfortably sitting. Respiro bien. No necesito aire que la tierra me dé para respirar. We breathe well. We don't need to take the air. Pero lo que hacemos es aire acondicionador. But we create air conditioning. Mismo aire que respiro, pero Same air, but pueden ver, you can pueden see it. identificar. You can identify. Es como un chocolate que es más costoso y otro chocolate es menos que es barato. It's like a chocolate that's very expensive and another one that Pero son del mismo árbol. comes from the same tree. No es necesario cambiar. We don't need to change. Un pescado más costoso solamente porque agregan un condimento. The fish might be more expensive because they add Pero el pez viene del mar. seasoning, but fish come from the sea. Si yo frito, como igual. If you fry it, the same thing. There are a couple of people online who'd like you to speak in Kogi, please. Ah, ya. Al menos que lo entiendan. That I won't translate. Yeah. Como, ¿qué quiere que hable? What do they want him to say? Oh, they haven't said, they've just said, can you talk? Well, what would we like to hear? Bendición. Bueno, acá
Kaham. Ainawin nazna y nasangwaki. Ya eso luna, eso música ba shishgichi ya. Sai kwala zingatselegedi, yo luqa jal hango zingatse. Galla, jakwa, música ba no hana shan zingatse. Aluna, Johanna zingatsika. Johanna gai qabiq, Johanna huizi qabiq, Johanna qatsa. Miyashi shan zingatsa. Nain kakimok Johanna ngana alhangopana chako. Nusaj guana na leje. Ezo karle deva, ezo karle no sagetse. Alhangu na leje. Johanna zingatsika. Hagi Johanna gatsika. Qagi Johanna gatsika. Ezo me qagi hajuqa. Mojo haysins. Hagina ezo me khale. Ni ezo me khale. Ekina nga nasan qagaba. Ezo me qaguwazin qajuqa. Nain qaki alhangu zingatsika. He luna. He música ba. Sayangu la chaqa mingaksha mi hoja menki. Ule jamin qaga. Hangu ni guku. Zenja. Now we need a translation. Okay. Bueno, gracias hermanos y hermanas por estar aquí, Thank you, brothers and sisters, for being here, por conectarme con usted y conectarme ustedes conmigo. for connecting with you and for you connecting with me. Solamente nos diferencia el traje y el idioma. We only differentiate ourselves because of the clothes and the language. Comemos igual, We eat the same, miramos igual, we escuchamos igual, see the same, we hear the same, hacemos necesidad fisiológica igual. and we have our physical necessities the same. No somos diferentes, We're no different. somos iguales. We're the same. Amemos igual. We love each other the same. Todos somos familia, venimos de un solo casa. We are a family. We come from one home. Todos ustedes son mi hermano. You're all my brothers. Mayor, tal vez puede ser mi padre, mi abuelo. Some of you, my father or my grandfather. Yo amo a ustedes como mi hermano. But I love you as a brother. Yo no tengo muchos hermanos, pero ustedes son mi hermano. I don't have many brothers, but you're my brothers. La tierra es una sola. Se llama tierra, The earth is one. called pero hay earth. diferentes colores. There are many colors. Agua, un solo nombre, pero hay Water. diferentes clases de agua. Hay diferentes colores. Water has one name. There are many types of water, different Piedras, colors. Stones, un solo nombre, one name. pero hay diferentes piedras. There are many types of stones. Nosotros, humanidad, We are humanity, un solo nombre, one name. pero somos diferentes en dialecto. We're different in language and dialects. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? But where's the difference? No somos diferentes. We're not different. Porque usted habla diferente que yo, solamente ahí está la diferencia. The difference is because we speak differently. Amémonos igual, We should love each other the same. seamos igual, Let's be the same. caminemos igual. And let's walk the same. Espero que esta palabra, este mensaje, al menos lleve en su casa. And I hope you can take this message home. Aquí estoy con mi hermana, aquí está con mi hermana, ahí está mi hermano mayor. I'm here with my sister, and my older brother. Yo no odio a ustedes. No, I don't hate you. yo lo quiero mucho a ustedes. I really Gracias. love you. Thank you. Thank you. Yeah, we love you. Look how much they love you. Celebrating. We are over time, and probably need to end. So I think we can all thank Narciso for coming over and spending time with us. And I think we can thank all of you for joining us today to have this conversation, and everybody online as well. Thank you. Thank you. Thank you.
For those people in the room, Narciso does have some bags to sell. Oh, but they haven't arrived, so ignore me. However, if you do want to support the Kogi, and Narciso particularly, if you go to the Tirona website, you can click on that donate button, which will go towards helping us help them to have a louder voice, to amplify their voice, and to get these kind of messages heard in more locations. So I'd be very grateful if you could donate. If you feel the urge, please do. I think we'll sign off online, will we now? Are we signing off? Yes, thank you online people. Bless you for being here. Thank you. Thank you.